Mali-oven nyo ko, no? Ay, lagot, mali-diho. Akin, nanorder kayo? Nanorder kayo? Nanorder kayo, Ben? Hindi. Akin ay. Nakayo, kayo. Andito po tayo. Papunta na tayo sa van. At ang dami nating audience. Wow. Tukasan nyo! Ating ibagal nyo na. Para yung nasa Pilipinas na. Pagka ginawa ka na, miss mo lang. Happy birthday! Dapat yun yung mga birthday. Oh, happy graduation! Siyempre, kasan nyo? Oh, si Ella, yan lang. Isuot na. Isuot. Kayo na magsuot. Yay! Magigiwa? Magigiwa? Sabi ko sa inyo, bulbul to eh. Nani na bulbul ah. Pasahin na lang. Okay na yan. Wala mo nang gagalaw. Salamat, Shop. Ay, bawal. Shop. Sa Papa. Dami mo regalo ah. Happy 7th birthday. 18. Parang nagdibo. Open gifts muna. Open gift. Blow muna yung candle. Wish Oh. muna. Eh, nasa ng kandila? Happy birthday. Ay, yung ano? Wait lang. Sinong may ano dito? Lighter. Lighter. Wala ko na daw. Malilito ko, di ba? Handa nilo. Ay, balloon. Huwag kayo dyan. Oh, wala. Ano muna? Hindi, happy birthday muna. Happy muna tayo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Yay! Shout out! Anong masasabi nyo? Message po, message. Message, mama. Anong masasabi nyo po? Maraming salamat, mga anak. Yun lang. And, ang mga bisita, napakadaming, parang artista. Opening ano ba talaga? Ito. Opening of dito. Pag na-open nyo na, ilagay nyo sa kabila. Sige po, sirain mo na. Tingnan niyo pangalan lang. Agi Joy. Itabi muna natin ito. Dito muna ito.
Wow! Wow! Bag! Di ba walang mistinis sa niya? Ayang sinaliw. Bigyan ni Ramel. Sino na tao di mga ano? Yay! Okay, next. And next! Next, Lola. Yung Yakult. Charot. Oh, galing kay? Kanino? Galing kay? Justin! Yoo-hoo! Justin Bieber! Ako yun I know you want me. I know you care. Ayun na. Alam ko na. Danilo, kasama mo. Hindi mo binuksan, no? Yakult! Your favorite! Next. Sige, tapon mo na yan. Kami na magpupulot. Go. What's that? Punitin mo na, Lula. Wow! Sandal. Kasya sa'yo, Yas. Malaki. Hiramin ko after a week. Next! Yan. Ninjas. Medyas? Medyas. Yay! Oh, damit. Wow, damit. Gusto mo yan. It's black. Damit. Oh. Kasya sa'yo, ah. Next. Ah, hamburger! Oh, hamburger with cheese yan. With cheese yan ang cucumber. Wala ka pala tira di man? Damit. Manay. Oo. Kulang kami sa tuwi. Apat yan. Kulang tuwi. Yung doon, baka wala ba doon? Naiwan? Ah! Ito. Cellphone. Wow, dami ka damit, ah. Dami. Oh, ang dami-dami, ah. Sleeveless. Tapos bali-bali man. Boxer, ah. Huwag ka na magsusuot ng punit-punit, ha? Ayaw nga! Oh, pambahay ulit. Oh, para marami kang mas yan, kay mama. Galing kay mama yan. Pink man. Wow, dami. Wow, madami. Galing kay mama yan. Ito? Wow. Pambahay. Wala ko yung pambaya. Pwede mo panlakad yan sa bayan. Oh, tatlo. Para I love you. Naol. Naol. Nandyan yung pinaka-favorite mo. Oh, last. Meron pa. Dalawa pa. Huwag po may sati. Alin? Patira. Bugoy. Tubig ka saglit. Tubig. Bilis. Oh, ito. Ano, ay, meron pa pala. Okay. Wow. Ugaw. Oh, Mickey Mouse. Happy 7th birthday. Si Ad. Ako. Oh, next. 7 years old. Oh, pinaka-favorite mo yan. Dali. Regalo ni Arviel. Regalo yan ni Arviel, ah. Si Arviel. Oh, regalo ni Arviel. Alkansyan. Lalagyan ng pera. Arviel, oh. Oh, ilalagay mo na ito lahat dyan. Oo nga. Hi guys, at mag-outro na po kami at medyo pagod na. And maraming salamat po sa panonood nyo hanggang dulo. And dito po nagtatapos ang aming vlog, birthday celebration with our mother. And bye guys. See you on our next video. Don't forget to Like, share, and comment. and syempre subscribe na rin kayo. Thank you guys. Bye-bye. Can we turn it closer now? Like let's do nothing but now.